Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkan je miyyoo tana ifa asii deemtee niqaa namaatiin deemtee niqaa namaatu irra jira. Osoo niqaa namaa kana aboo niqaa namaatu irra jira jee miyyoon tun niqaa namaatu irra jira rabbii jecha miyyoo tana dhiisii miyyoo tana takka gallakkisii jennaan abbaan maraatadhaa niqaa namaa nuti niqaa fi jinni hin beeknu. Nuti niqaa godhannee jan aboon niqaa kana niqaa akkamit ana utunan jiru waliyyiin ana biraan eenyutu niqaa sii godhee eenyutu sii godhee jennaan anaa godhatee je anaa godhateeti haadha keessa ilma haadha saluunaan je niqaa godhatuu baannee nuti nuu gartaanaan jan amma kana biraan dabree ammas miyyoon tun gartee maallaqa kana asii kuma dhibba irratti baafne achi dhayite maallaqa liqii namaa idaa namaatu hin deebifne miyyoon 2,500 abbaa 2,500 naan jani 2,500 san deemee makkaatti achi dalagatanii riyaadii eda makiinaa ergee innumti fuudhee koottu yeeniif achi dhayite boodan maallaqa kiyya naa kafaltu malee amma gaa maallaqa kiyya yoo naa kafalte dalante gadi lakkisa 5,000 kasuudii kafaluu dandeessaa naan jaa boo 5,000 kamaan miyyoo bakka dalagaa achi jirti bakka dalagaatiin barbaaddeettee na kaatee kutte 5,000 kamaaliin jeen ammaan jennaan 5,000 yoo naa kafaluu baatte haya niqaa naa godhi niqaa godhuu baannan ammoo niqaan godhadhe akka ati beektutti sani ilma haadha salu naan jee ilma haadha salu salam ilma haadha saluu naan jee obboleessi bayaan kan jedhamu kun ammoo wanni muslimee Sufiyaani. Bayaan Sufiyaan muslimii Sufiyaan isaan immoo achitti jechuun shukkaadha miyyoo as faraaranii miyyoo san qabanii taa'utti hin jiranii yoon ka rabbii sodaatan taate yoon ka gartee rabbi gaa haa isa duraan rabbi sodaatanii namallee sodaatanii saniifuu yoon ka rabbi sodaatan taate yoon ka gartee isin jala dhagamtee isin miyyoo tana gannaa lakkisan taate miyyoo tana akka gannaa lakkisan miyyoo tana akka isin sagalee naa ta'ii akka miyyoon tun naa gallakkifamtu naa godhii sagalee naa ta'aadha isin martinuu sagalee naa ta'aadha isin obboleeyya muslimaa namuu ilmoo dhalee qabaa hiji anis hojii dhalatee qabaa obboleettiilee ni qabaa saniif immoo anillee obboleettii nan qabaa akka malee yoo miidhamte ijaa namni haadha fi abbarra siifin dhufaa qarshii 2,000 achi biyya nagalchaa siifin dhufaa jedhanii natti dhaaddataa jiran jechuudha achirraaso namni ilmoo ayaa fuudhee siifin dhufa waan namaan hin jiru isaan ayaa waan hin fuudhiniif ilmoo san harkaa naa baasadhaa sagalee naa ta'a harkaa naa baasadhaa isiniin jaa jiraan jedhan an obbo Yusuf Mahmud sagalee naa taati ilmoo harkaa naa baasadhaa maallayni kun jechuu idaan namaatu osoo hin kafalamin miyyoo asii niqaa namaa qabdu niqaa rabbiin naman dhiisu aanan dhiisu ilmoo dhalteet ilmoo asitti jechuu ilmoo san salaamata gaafattu dhiisanii silkii xiyya buloo godhanii akkana hin arganne akka nuuf ishii wal hin arganne godhaa asitti guyyaa waltaratti deemanitti miyyoo ifi kun biraa guzee muslimin biraa deemee dalagatu bayaantu taa'ee manatti eegaa hoggaa inni ammas biraa deemu bayaanis jechuu inni biratti hoggaa deebi bayaan deemee dalagataa achitti dhala namaa akkana godhaa jiranii isaan ammoo ijoolleen tun ijoolluma ganda as jirtu ijoolleen tun ijoollee gandaa baalagee biyyattillee baalageedha ijoolleen rabbillee hin sodaattu namallee hin sodaattu odoo nama sodaattee rabbi sodaattee gallakkifti haa ifan hanjeen boot haa sheeynilleen sheekan isaa moggaa keessanillee na gaafatan qaadiin oromiyaallee na gaafatee ittiin himee gallakkisaadhaa miyyoon dalagaa adeemtee dalayitee haa naa irraa hiikamuu hayyaniin hin beeynu janii haa godhanne janii abbaan maraata janiituma caala achitti janii ilaa garraan tanaa miyyoo jechuu baatii 8 miyyoon nan dubbiftu silkiin dhiicufaadhaa arra kaatee akka naa gallakkifamtuun barbaadaa sagalee naa ta'aadhaati obboleeyyan islaamaa isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aanaa habrooti iddoon dhaloota ganda masgida jamna nuti martinuu jechuu ganda matoora jamti nuti lachuu jechuu isaan ijoolleen tunis miyyoon ammoo maqaan jannatii Yusuf Maamud Baashaa gurbaan ammoo muslim Sufiyaan Adam Aliyyi magaalaa Waaccuu itti argaman isaan martinuu magaalaa Waaccuuti
saniifuu immoo sagalee naa taati ijoollee tana addaan naa baasadhaa haraamiin hojiin taa'utti jiranii bakki ta'een jiddoon dhaloota Harargee lixaa magaalaa Waacuu tan taate sheekkan gugurdaan lama biyya ulamaa'iiti bikti tun saniifuu sagalee naa taati ijoollee tana addaan akka naa baatu naa godha. Karaan irra bobba'ee galu dhabeetiin jira anna jechuudha halkan guyyaan tolkaatan dalagallee wallaaleetiin jira qarabbeeti. An ifa ilmoon tiyya akkana taate isaan jechuu asitti naas boqoo jiranii gandi martinuu jechuu asiin nuti shiftaadha naan jechaa natti dhaaddataa jiran. Saniifuu addaan akka ijoolleen tun adda baatu naa godhaadha nuti shiftaadha jedhanii natti dhaaddataa jiranii isaan martinuu asitti jechuudha.